أدرك قلبي يا إمامي، أدركني يا أبا الحسن، هذا الحسين إمامي، لا غسل ولا كفن. يا حبيبي يا علي نبض قلبي، يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي، يا علي. له روحي له نفسي أنعيه فيما ये इस वक्त جرى، एलिफेंटा आ चुके हैं أضرب हम लोग। السيف برأسي كي أواسي حيدرا. له روحي له نفسي أنعيه فيما جرى، أضرب السيف برأسي كي أواسي حيدرا. يا حبيبي يا علي نبض قلبي، يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي. ये जजीरा है एलिफेंटा जिसका नाम है और यहाँ पे आ चुके हैं बीच दरिया में टापू है जजीरा। ये खुद गेटवे से वहाँ कश्ती पे आना पड़ता है और उसके बाद यहाँ से घूमने के लिए चलते हैं। يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي.